টিয়া গুড মর্নিং বলো। টিয়া এখানে স্নান করে বসে আছে, এখনো সকালে খাবার খায় নাই, এখানে বসে আছে চুপ করে। আর এই পাশের বাড়ির ছেলেটা সেদিনকে ওর মা রেখে গিয়েছিলো, ওর দাদাকে স্কুলে আনতে গিয়েছিলো, খেলা দিয়েছিলাম, খেলা করেছিল, আর আজকে আবার চলে এসেছে। हाँ टिया दीदी के पास बहुत सारे खिलौना है, आज के नीचे थे कि चले एसेছে। खरीदा है, हाँ उसके मौसी ने दिया, हाँ उसके भाई ने दिया, फिर हमने भी खरीदा, इसीलिए टिया दीदी के पास बहुत सारे खिलौना है। टिया दीदी दिन भर बैठी रहती है ना, तो क्या करे, खिलौना से खेलती है। अच्छा लग रहा है टिया दीदी का खिलौना आपको? अच्छा अलविन हाय कर दो, चेहरा उठाओ, हाँ अब बोलो हाय, अब बाय कर दो, बाय। সেদিনকে ওর মা রেখে দিয়ে গিয়েছিল, ওর ভাইকে আনতে গিয়েছিল এই স্কুলে, খেলা দিয়েছিলাম, খেলা করছিল, দিয়ে আজকে খেলার লোভে আবার চলে এসছে। বলছে আন্টি খেলা করবো, টিয়া দিদি খেলা নিয়ে। ছোটো বাচ্চা কী বলবো, আমি বললাম আয় খেলতে, সকালে সকালে চলে এসছে। बी के बगल में लगाओ सी। हाँ टिया एखाने बसे बसे हाँसছে। बाय करो टिया।